الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila angkola thumma maka kare-kare liyakul becek ada buah pasyara ahadukum liyakul becek ada buah pasyara ahadukum dak kata bu Allahumma Allahumma du Allah inni sa'ungkuna qawla astakhiru paneka nyopreh pelian sebagus pasyara kaula kada kaajunan astakhiru paneka nyopre pelian sebagus pasyara kaula kada kaajunan nyopre pelian sebagus bi'ilmika kalaban sifat oningah ajunan wa astaqdiru ben nyopre kakuatan pasyara kaula kada kaajunan bikudratika kalaban sifat kuasana ajunan wa as'alu benyo'on pasyara kaulah kada kaajunan mim fadlika dari anugerahna ajunan al-azimi si agung fa innaka maka sangkun ajunan takdiru paneka mampoh pasyara ajunan wala aqdiru bentak mampoh pasyara kaulah wa ta'lamu ben oning pasyara ajunan wala a'lamu bentak oning pasyara kaula wa anta bentining ajunan allamul ghuyubi paneka zat semaha ngauningi benyak-benyak perkara se gaib alam maknana ai zat se maha mengetahui zat se benyak ngauningi al-ghuyubi ka benyak-benyak perkara se gaib Allahumma du Allah in kunta lamun bada pasyara ajunan ta'lamu paneka ngauningi pasyara ajunan anna hadzal amra dak sangkuna kepaneka urusan khairun paneka bagus li ka angkui kaula fi dini dalam agamana kaula wa ma'ashi ban kaudi anna kaula wa akibati amri ban pongkasanna urusanna kaula au otabna qala atabu pasyara orang gelak dak kata bu ajili amrihi cepet urusanna kaula wa ajilihi ban dibudina atau dibudina amri
dibudina urusan kaula faktur maka netepekina pasira ajunan hud ka hadal amro li kangkui kaula wayassir ban makempangap pasira ajunan hud ka hadal amro li kangkui kaula summa maka kare-kare barik aparenga barokah pasira ajunan li kangkui kaula fihi dalam hadal amro. Wa in kunta ban lamun bada pasira sampian ta'ala pasira ajunan. Wa in kunta ban lamun bada pasira ajunan ta'lamu panika ngauningi pasira ajunan anna hadal amro da sangkuna kepaneka perkara syarrun panika cuba li kangku kaula fi dini dalam agamana kaula wa ma'ashi ban kaudi anna kaula wa akibati amri ban pongkasanna urusan kaula au otabana qala atabu pasirah orang gila dak katabu ajili amri saya cepat urusan kaula wa ajili ban saya akhir saya dibudi ajil maksudnya saya bakal datang jelas saya dibudi wa ajli bandi budina amri fasrif maka menguakia pasira ajunan fasrif maka menguakia pasira ajunan hudaka hadal amra anni jauh dari kaula wasrif ban menguakia pasira ajunan ni dari ni deka kaula anhu jauh dari hadal amra waqdur ban natabakia pasara ajunan li kangkui kaula al khaira dak kabagusan haizu dalam sakira-kirana kana bada pun apa khair summa maka kare-kare raddi maka rida pasara ajunan ni dak kaula bi kalaban khair wa yusammi ban nyebut pasara orang hajatahu deka hajat orang si maksud itu ahadukum murah di eranya mana doa istikharah ketika kita punya hajat apapun hajat gelak termasuk hajat keangkui abahnya mana keluarga nyaralako otabena apa pai mangkada alako akan melakukan perjalanan maka semampu mungkin kita itu sholat istikharah terlebih dahulu dengan doa ria. Apa tujuan istikharah? Istikharah ria maknanya ay tolabul khairah nyopresi fokus kangkui urusan kita dalam artian dalam doa ini kesimpulannya doa ada kesimpulannya apa masra'aki saja urusan kita dekat Allah karena memang kita tidak punya kekuatan sebagai kabulan Allah a'lamul ghuyub Allah kan itu zat yang maha mengetahui dekat perkara-perkara gaib. Sekarang abak kan itu terbatas pengetahuannya. Untuk keangkui ke depan besok bayi tak tahu abak deh. Apa sih elakoni. Apalagi untuk urusan ke depan. Misalnya keangkui urusan keluarga, urusan jodoh dan semacamnya. Cek bensarumpen. Artinya kita tetap meminta istikharah nyoon si paling fokus kangkui abak. Ya, terutama dalam urusan agama kita, kehidupan kita itunya berakhir atau pongkasan abak ketika beda cutunya ria ada sebentik. Nyon sepo mon kira-kira fokus mongku Allah, makanya anda Allah ya Allah pakembangaki dekatan kaula. Lastari pakembangaki tetap bagi dekat kaula. Lastari tetap dekat kaula maka nyon boleh fabarikli maka parengi barokah. Okay. Tapi saya beli ke
Menurut ajunan Allah urusan kadinta urusan cuba tak bagus kakutan kaula agama kaula kehidupan kaula maka kaulanya on deka ajunan pacawaki perkara kelak dari kaula sapalika pacawaki kaula dari perkara kelak artinya si perkara kelak surah pacau dari apa kemudian apa singkok musobana pacau dari perkara gelak. Artinya tak ada titik temu boleh lah. Mau lakar kat dinta ya Allah cuba kaki kaulah. Yang kena waqdurhuli al khaira haitsukan waraddini. Ben tetap bagi kaki dan kaulah ya Allah kefokusan selebih fokus. Iya. Cak ketika kita andi saja andi apa cak rukaburu istikharah si penting. Dema khaba manistakhara. Orang se istikharah kadinta tidak akan rugi. Ya. Mengenai istikharah maka harus siap. Apapun keputusannya dari Allah harus siap kadinta. Ada kembang. Bahkan pada pada istikharah kadinta mungkin ada disebut kadinta. Pada istikharah yang sifatnya harian. Sifatnya penareh di awal hari maridah apa jeung salat duha apa jeung 2 rakaat istikharah seesena bede marina dia bede amalanna al Imam Ibnu Arabi Asy-Syekhul Akbar ya Ibnu Arabi pokoknya tiap are waktu malam siang kudu bede apa salat istikharah intinya isinya doa gelak nyo anda ke Allah supaya aktivitas kita sehari itu epateti sareng Allah aktivitas yang diberkahi oleh Allah. Pokoknya ya Allah dan kaulah cek sampai aganggu dekat orang lain. Begitu juga orang lain cek sampai aganggu dekat fatan kau. Kalau bisa ngamal kirian luar biasa. Hah? Tapi yang penting si gelak lah. Pokoknya andi apa-apa. Misalnya kan dia ya. Menduga ke istikharah. Ambu dari pondok istikharah. Karena mungkin ada darurat. Darurat berapa maksudnya? Darurat misalnya kabuto mo soreng tuana apa. Beni polana ambu beni karena apa? Beni karena ngaliada ka perkara saya lebih coba enggak. Mengkabala coba otomatis tamu istikharah sudah jelas tandana. Misalnya badana asokala montuk muso dalam pondok asokala dalam pondok muso asokala luar. Lingkungan si aman lebih aman di mana? Saya pondok. Tamu istikharah kok ambu istikharah fi asokala luar tak bisa. Karena sudah jelas. Pakem dari syariat dia jelas. Jadi ketika kita punya adik saja kemudian bingung ada abinia apa kalana misalnya maka istikharah terlebih dahulu jangan memandang dohirnya bisa jadi dohirnya fokus tapi coba kangkung kok besobana tapi bisa beli kepada orang dohirnya kita tak seneng tak pati seneng tapi ternyata ini yang lebih baik Allah saya bisa macam berdoa aba ngancai aba sampai ngadep dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya toh proses istikharah. Ingat dekat Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih, beliau ketika akan melakukan perjalanan ke luar negeri, dakwah ke Malaysia, ke Nima, pasti beliau nyoroh cakan-cakan ku salat istikharah. Pasti. Ada bukti. Salafun salihun orang-orang kita lamba, orang-orang soleh lamba, para kiai itu tidak pernah meninggalkan istikharah. Termasuk guru-guru kita, termasuk Abina, itu sangat apa menganjurkan kepada kita untuk
Radu'ana ya. Radu'ana. Terus wa fi Sunan Tirmidzi ban paneka bade dalam kitab Sunan Tirmidzi annahu tining saungkuna kanjeng Nabi kana paneka bade pasara kanjeng Nabi ida arada paneka bila ngersaaki pasara kanjeng Nabi al amrod ka perkara qala maka atabu pasara kanjeng Nabi katabu Allahumma khirli wakhtarli Allahumma du Allah khir atatia kia kafokusan pasara ajunan li ka angkuy kawula wakhtar ben meliakina sefokus pasara ajunan li ka angkuy kawula rado agia termasuk doa istikharah Allahumma khirli wakhtarli Allahumma khirli wakhtarli wa hadza bentining kepaneka doa Allahumma khirli wakhtarli la yunafi paneka tak menafikan pon apa hada ad-du'a kadua as-sabiqa seampun kaada bal fali yad'u adua pasyara orang bihi kalaban hada aidon halipole di riwayat Sunan Tirmidzi diceritakan Rasulullah ketika apa? Ada urusan maka pasti Rasulullah doa Allahumma khirli wakhtarli. Nah, Tebuna Abu ya. Riwayat ini, doa ini tidak menutup atau menafikan doa sisa belunah. Yang bisa pada baca. Sekelok selancung baca, ini juga dibaca. Dua-duanya sama-sama warid datang dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma fitna mangsa pertama gelak riwayatnya riwayat qauliyah, riwayat sebangsa ucapan, tapi mangseria langsung fi'liyah. Riwayat yang sifatnya berupa kelakuan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling nyaman bermah Tebuna Abu ya gabung. Macam mari maca doa sekelok selancang maca riaki ya. Allahumma khirli wakhtarli. Wa yustahabbu ban esonataki iftitahu du'ail istikharati. Ponapa amulai doa istikharah wa khatmuhu ban mongkase doa istikharah bilhamdulillahi kalaban alhamdulillah wassalatu wastaslimu ala wassalati wattaslimi ala rasulillah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblati hale orang sing ngadep kiblat kama akatia perkara huwa setining emma sunnatud du'ai paneka sunnah doa. Jadi disunahkan ketika kita membaca membaca doa istikharah maka disunahkan diawali kalaban bacaan hamdalah kemudian sholawat ben salam atas Rasulullah. Begitu juga diakhiri kalaban maca alhamdulillah ben sholawat salam atas Rasulullah. Era min adabid doa termasuk adab doa. Bermah wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ila akhiri. Allahumma khirli wakhtarli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada berdoa, doa beda ada. Bahkan dikatakan selawat itu adalah kunci pamukana supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepai ketika kita doa istikharah ya, maka sepatot
yaitu dengan posisi menghadap kiblat. Apa tak oleh ngatu kuasa lain tak berapa. Keng paling muljah jihad, muljah arah kak dinto arah kiblat. Arah kiblat. Jadi asraful jihadul kiblah. Kelak dan kalau ngaji musuh jangan al-adhkar, kitab adhkar kulak siang kan toh baru 11 disebutkan bahwasanya termasuk sunnah ketika sampurna maos doa wudu. Lasira wudu kan mana apa? Maca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus sakit Allahumma ja'alni minat tawwabina tampu langsung la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh titik. Kata titik. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Si ampun kada pun si bakal datang. Ada apa dalam keadaan menghadap kiblat. Para ulama ahli fikih disunahkan membaca doa-doa tersebut dalam keadaan menghadap kiblat. Tabuna Al-Imam Ibnu Allan, kenapa kok disunahkan menghadap kiblat? Engki karena asraful jihadul kiblah. Paling muljah na arah karinto arah deka kiblat. Makanya termasuk ketika taklim ngaji. Ketika taklim karinto, saya paling afdol ngadep kiblat. Keng ukuran siapa yang menghadap kiblat saya ngaji pun apa saya napa guruna pun apa murid. Mana dia ketika itu kan murid lagi. Angkap santri nasi ngatep deka bera. Tapi ternyata mana bikola nalek teki deka kebiasaan Abu Said Muhammad bin Al-Maliki rahmatullah alaih. Beliau mana molang kak dinto ngatep deka kiblat. Beliaunya. Bukan kitanya. Tekak beda dalam gurfa Masya Allah. Abu ya beda dia irisak kiblat. Cakan-cakan ngatep deka mengkore kiblat. Beda ekoa, aula, pengajian umum Abu Said Muhammad ngatep deka kiblat, saya santre kapi, saya ngiring pengajian ngatep mengkore kiblat. RSE paling afdal yaitu asraful jihadul kiblah. Adapun hukum ngatep kasih lain arah lain tak pun apa. Yang kita berbicara tentang paling muljana arah kiblat. Termasuk nikah. Ketika doa maka usahaki doa riah ngadep kiblat. Apa? Karena kiblat asraful jihad. Kiblat kento paling muljana arah. Kama huwa sunnatud doa. Wa ayyaqra'a ban qatu maca apa sira orang firraqatil ula firraqati dalam rakaat al ula si pertama Fatihata kitabi daka surat Fatihah surat Fatihah Al-Qur'an wa suratal kafiruna bandaka surat Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat pertama maca Fatihah masa surat Al-Kafirun. Wa fi tsaniyati ban dalam rakaat nomor 2 Fatihatul Kitabi ka surat Fatihana Al-Qur'an wa suratul Ikhlasi ban surat Al-Ikhlas kulhu. Jadi rakaat kedua dengan rakaat nomor 2 maca Fatihah masa surat kulhu. 2 rakaat. Salat sunnah istikharah cuma 2 rakaat. Caranya, rakaat pertama maca Fatihah, kemudian maca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar arku. Mancing rakaat nomor 2. Maca Fatihah boleh. Kemudian mari maca Fatihah, maca surat Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Qul
qul huwallahu ahad. Nah, kemudian wastahabba ban nyonnateki jam'un pasirasitung golongan minal muhadditsina sedari banyak-banyak ahli hadis wasufiyati ban ahli sufi radhiyallahu anhum nyonnateki ayyaqra'a daqatu maca'a pasira orang fir raq'ati dalam rakaat al-ula pertama qabla suratil kafiruna dalam sabrunna maca surat al-kafirun maca'a ayat al-qasasi deka ayat al-qasas apa qaulahu rabbana tabun Allah ta'ala halimah tengki pasir Allah rabbana tabu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun ila akhiril ayah. Artinya wa rabbuka, jadi rakaat pertama sebelum baca surat al-kafirun maka disunahkan baca ayat riyah. Apa ayat dah? Wa rabbuka bentining pangeran sampian yakhluqu panika nyiptaaki pasir rabbuk madaka perkara yasha'u sing ngersaaki pasir rabbuk deka emma wa yakhtaru ben mele pasir rabbuk deka emma. Jadi Allah adabu pangeran Nabi Muhammad sing nyiptaaki satu je perkara sesuai dengan kehendaknya. Ben sesuai dengan pilihannya sebagus. Bada orang cipta aki lancong, bada sependek tak ampu era dekat si lancong. Karena ini sudah kehendak Allah. Bada orang cipta aki sareng Allah elong ngaloncong, bada se pesek, iya, macam-macam. Maka CPC apa CPC gelak cek era dekat si loncong. Bada orang ciptaki sareng Allah pote kolekna. Bada orang se ciptaki celeng. Maka se celeng ce ere deka se pote. Kenapa? Karena itu semua sudah kehendak Allah ben peliana Allah. Tak bisa abas apa? Mengkritik dekat Allah. Tak narema dekat tak bisa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Makana ta'badah lahum paneka tetap ekani al musyrikin al khiyaratu ponapa pelian tak bisa milih subhanallahi kalaban maha suci Allah wa ta'ala ban hale maha tengki pasir Allah amma dari perkara yusyrikuna sepada nyakotwaki pasir al musyrikun dak kamma aibihi kalaban emma wa rabbuka bentining pangeran nabana Muhammad ya'lamu paneka ngauningi pasir rabbuk ma dak ka perkara tukinnu sepada nyimpen suduruhum ponapa benyak-benyak atena al-musyrikin wama ban perkara yu'linuna sepada majelas pasira al-musyrikin Allah miarsani dekat satu je apa-apa yang ada dalam hati kita dengaki sebeda dalam dana sengkok mosobana saya maksud dalam atena sengkok mos apa baik perkara cuba, perkara bagus, semuanya itu diketahui oleh Allah. Terus wahwa bantining Allah. Allahu panika Allah la ilaha. Tak ada pangeran sewajib sempa panika sebada illahu angin Allah. Lahu panika tetap keakuna Allah alhamdu tining satajana poci fil ula dalam dunya wal akhirati ben swarga
walahu ban paneka tetep ka akuna Allah al hukmu tining putusan wa ilaihi ban malolo deka Allah turja'una pada bekal epabali pasira sambian kapi era doana baca sabruna maca suratul kafirun wa yaqra'u wa yaqra'a atau ka yaqra'a wa yaqra'a ben maca apa syara orang fi raqati dalam rakaat atsaniyati nomor 2 qabla suratil ikhlasi sabruna maca surat al ikhlas maca ayat al ahzab deka ayat ahzab Rabbana wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma kana bentak badal mu'minin paneka tetep ikan di orang mukmin lake wala bentak mu'minatin orang mukmin bini idza qada bila ampon motosaki ampon nantuaki Allahu basir Allah wa rasuluhu ban utusan Allah nantuaki amron dak kasitung perkara tada ayyakuna ponapa kotubada lahum panika tetap ikan di mukminin mukminat al khiyaratu ponapa pelian min amrihim dari perkara mukminin mukminat tak bisa mengla Allah nakdiraki nantuaki dak kabulana maka kabulana sengkok mosokna tak bisa memilih boleh lah erat nyamana kodok qadar apa yang telah Allah tetapkan baik itu yang baik atau jelek semuanya termasuk kodok qadarnya Allah. Terus waman bantiring pasira orang yaksi panikalamun maksiat pasiraman Allah deka Allah wa rasulahu ban utusan Allah faqad dhalla maka angku sasar pasiraman dolalan kalaban sasar mubinan sejelas rah ayat baca sebelum baca surat al-ikhlas rakaat nomor 2. Sekali lagi pada solatnya mana solat istikharah bermaniat usolli solat al-istikharati rakataini lillahi ta'ala pajang 2 rakaat dengan cara yang barusan kita baca kemudian doa nariakia ya Pak Kompol mesti Allahumma khirli wakhtarli Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ad-din